बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़िन फरवरी 2024 आ चुका है और इलेक्शन की डेट करीब आ चुकी है, चंद दिन बाद इलेक्शन है। नाज़िन लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि फरवरी 2024 के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा। नाज़िन तीन सितारे हैं, तीन सितारे जो हलचल मचाने जा रहे हैं, जो कोहराम मचाने जा रहे हैं। और मैंने आज डॉक्टर साहब से पूछना है कि फरवरी 2024 के साथ कौन सी तब्दीलियां जो है वो आने वाली है और अगला पाकिस्तान जो है वो कैसा होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुसी मेरी गल हुण नहीं मन रहे, तो जदों ये होना है तो फिर मनोगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्म अदाद के माहिर हैं और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के उस्ताद हैं। भाईजान आ जाए अब फरवरी 2024 के बाद का मंजरनामा क्या होने वाला है। रिजवान साहब, जो प्लूटो है ना, प्लूटो जी जी वो तुलू हो चुका हुआ है। ठीक है। प्लूटो जो है वो 19-20 साल के लिए एक्वेरियस में बैठ गया आके। अच्छा ठीक है, 19-20 साल का मतलब ये है कि ये तकरीबन 250 साल के बाद तुलू हुआ है। 250 साल बाद जनाब, 250 साल के बाद 249 ईयर्स के बाद ये तुलू हुआ है। मतलब तुलू तो ये होता है एक्वेरियस में आया है 250 साल के बाद। और यहाँ पे मैं एक बात बड़ी आपके साथ पता नहीं मैंने वीडियो ये की है या नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था, आपको सन याद है? 1778 यस, मैं माजूद चाहता हूँ। 1778 में ये तुलू हुआ था प्लूटो। 1778 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। ये 1798 तक एक्वेरियस में रहा था। अच्छा ठीक है, 250 साल के बाद इसका तुलू होना इन दिनों में कोई मानी रखता है। अच्छा ये जनवरी में तुलू हुआ है। अच्छा ठीक है, जनवरी के एंड पे जाके ना, जो हमने वीडियोस वगैरह की ना 20 जनवरी की, वो हम यही बताना चाहते थे कि प्लूटो जो है ना तुलू हो रहा है। गेट रेडी फॉर द चेंज। सोसाइटल चेंज होती है, सोसाइटी में चेंज आती है जब ये होता है। और ड्रास्टिक 360 डिग्रीज के ऊपर चेंजेस जो है ना ये आ जाती हैं। जो लोग बोल नहीं रहे होते वो बोलना शुरू कर देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं वो चुप कर जाते हैं या वो लो टोन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जहां जहां पे जुल्म नाइंसाफी हो रही होती है वहां पे अपराइजिंग शुरू हो जाती है। और दूसरी बात आपको ये बताऊं, आयरिश अपराइजिंग भी इसी टाइम के दौरान शुरू हुई थी। आयरलैंड में जो इनकलाब आया था ना, वो भी 1778 और 1798 के बीच में ही आया था जब प्लूटो तुलू हुआ था। ठीक है। तो ये प्लूटो जो है ये एनर्जाइज करेगी। ये प्लूटो जो है गुंडा और बदमाश प्लेनेट है। ये सही गुंडागर्दी करता है, सही बदमाशी लगाता है और अपना आप बताता है कि ये क्या है। जंगें बढ़ेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज जो है खुदा न खास्ता वो बढ़ती हुई नजर आएंगी आपको। जलजले, तूफान, ये चीजें नजर आएंगी। आप ये देखें कि एलॉन मस्क और जो मार्क जुकरबर्ग है, ये लोग डेंस के अंदर क्यों जा रहे हैं आपको पता है? तय खानों में जा रहे हैं ये लोग। हाँ, उन्होंने अपने घरों में तय खाने बनवा रहे हैं। घरों में बनवा रहे हैं और पहाड़ों के अंदर भी उन्होंने ये चीजें जो है वो तैयार करवाई हैं। कुछ है तो कर रहे हैं ना ये। प्लूटो की राइजिंग जब भी होती है बहुत सारी चेंजेस आती हैं और ये एनर्जाइज करेगा इस साल के दो बड़े सैयारों को जो हाकिम हैं इस साल के। वो है मार्स और सैटर्न। ठीक है। ठीक है, ये दोनों को एनर्जी देगा और ज्यादातर एनर्जी जो है वो जाती है अवाम को। जोहल को जाएगी। मार्स भी जोहल के साथ मार्स भी अवाम के साथ रिलेट करता है। अवाम को एनर्जाइज करेगा। मेरी बात लिख लीजिए कि ये अवाम को, घुटे हुए अवाम को, दबे हुए अवाम को दुनिया में जहां जहां पे भी हैं, आप ये देख लें कि जब इसकी अपराइजिंग अभी हुई है बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है। हाँ, ठीक है, ऐसे है। हाँ, तो ये आप कोई मतलब दुनिया में जहां जहां पे इस्तेसाल होगा वहां पे प्लूटो जो है वो अपना काम करता करता फिरता घूमता जो है वो चला जाएगा। पिछले साल भी ये गया था क्या इसमें एक्वेरियस में थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ये रिवर्स हो गया था कैप्रिकॉर्न में। अब ये आया पूरे तरीके से। ठीक है, उधर से यूरेनस जो है उसने अपना काम जो है वो दिखाना शुरू किया हुआ। आप ये देख लें, हमने आपके साथ ही वीडियो की थी, यूरेनस की हमने बात की थी। अमेरिका में न्यूयॉर्क में भी ऐसी चीजें हुई हैं
ویدر چینجز کے لوگ پانی اچھال رہے ہیں اور پانی جو ہے وہ جم رہا ہے. ہماری بات پہ اس وقت کسی نے یقین نہیں کیا تھا. آپ کے سامنے ہیں, اب چیزیں آ رہی ہیں نا, رپورٹس آ رہی ہیں. ایسی چینجز جو ہیں وہ پلوٹو لے کے آئے گا. یہ اللہ نے اس کا کام لگایا ہوا ہے, اپنی مرضی تو کچھ نہیں کرتا. یہ ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے سیاروں کی, جیسے ہم وہ رجال الغیب والی بات کرتے ہیں, یہ سیاروں یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہے, اس کی حکمت ہے, اس کا مانیٹر کرنے کا, ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ ہے. ہمیں سمجھنی چاہیے یہ چیزیں. اور انسان اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ زمانوں کی قسم. اب زمانہ کون سا ہے؟ زمانہ یہ والا نہیں ہے, یا عصر کی نماز کے وقت کی قسم نہیں کھا رہا. وہ زمانے وہ ہیں جو دوسرے سیاروں کے اوپر بھی گزر رہے ہیں, جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں فہم اور ادراک بھی نہیں ہے. ان سارے زمانوں کی قسم کھا کے اللہ رب العزت فرماتا ہے انسان نقصان میں ہے. اچھا, تو انسان نقصان میں اسی لیے کہ انسان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ جو ان کی اپ رائزنگ ہے, یہ جو سیارے آتے ہیں, سیارچے آتے ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں یہ شرک ہے, یہ تو سائنس ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں, پلوٹو پھر جو ہے وہ پراپر اپنا جو ہے وہ قہر مچائے گا؟ میں بڑا واضح ہوں, آئی ایم ویری مچ کلیئر ان مائی ورڈز, کہ ایسے ہی ہے. یہ اپنی چیزوں کو بتائے گا. دیکھیں میری بات سنیں, یمن میں جو ہو رہا ہے, یمن والے جو کر رہے ہیں, اسرائیل کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں, یہ تو ان کے پاس جوتیاں نہیں ہیں. وہ حوثی انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. پھر تو یہ وہی چیز ہے. سر امریکہ گھٹنے, حوثیوں نے جس جنگ میں امریکہ کو وہ گھسیٹ کے لے آئے ہیں, سر باقاعدہ تجزیہ کار امریکہ اس کے اوپر پریشان ہے کہ وہ اس جنگ سے نکلے تو کیسے نکلے. اللہ رب العزت متکبر ہے, تکبر کا تاج اس کے پاس ہے, انسان نہیں کلیم کر سکتا. اور بیٹھا ہوا ہے, اس نے اپنے سیارچوں کو, اس کو حکم لگائے ہوئے کہ یہ کرنا ہے تم نے, وہ کر رہے ہیں, وہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا محیر العقول چیزیں جو ہو رہی ہیں, جو ہم نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کی, یہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے, دکھا رہا ہے دنیا کو. یہ چیز پلوٹو کی ڈیوٹی ہے. میں نے بڑی ٹھوس مثالیں دی ہیں, کوئی چیلنج کر سکتا ہے اس کو تو دیکھ لے. یہ چیز جو ہے یہ اب پھر دوبارہ سے آپ کو نظر آئے گی. جو اس وقت محکوم ہے, جو مظلوم ہے, وہ کیا اٹھیں گے, نکلیں گے, دوبارہ سامنے آئیں گے, ان کا اقتدار آئے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی بالکل, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسے میں اس کا نام نہ ملوں. ہاں جی, وہ کیا شعر ہے, میں اس کا نام نہ یہ شام اور تیرا نام پہچانے, یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے ہیں, دونوں کتنے ملتے ہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں تیرا نام نہیں لوں گا, بس تجھ کو شام کہوں گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت چپ ہیں, جن کی زبانیں مطلب وہ بولنا چاہتے ہیں نہیں بول پا رہے, تو ان کا وقت آنے والا ہے. یہی بات ہے, یہ سمجھنی ضروری ہے, یہ سمجھنی ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ علی بھائی آپ کے وقت کا. ناظرین, اب یہ جو پریڈکشن کے بعد میں باقی ڈر گیا ہوں, اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر, پاکستان کی عوام کے اوپر اللہ اپنا خاص فضل و کرم کرے. آپ سے گزارش ہے کثرت سے درود شریف پڑھیں, تیسرا کلمہ پڑھیں, استغفار کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, اور ہم جو قدرتی آفات ہیں, جو قہر اور کوہرام آنے والا ہے, مین میڈ ڈیزاسٹرز جو ہیں, ہاں اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں, اس سے ہمیں بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.